Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Let's turn to the Word of God this morning. La fe en Dios está en prueba. Faith in God is on trial. ¿Cuántos creen que tienen fe en Dios? How many of you believe that you have faith in God? Antes de entrar en la palabra, quiero decirle esto de la fe. Before we go into the Word, I want to say this about faith. Hay tal cosa como una fe natural There is such a thing as a natural faith y la fe espiritual. and a spiritual faith. La fe natural es aquella que envuelve mucho nuestra forma de pensar positivamente, The natural faith is the one that influences our way of thinking positively nuestra buena actitud, or our good attitudes, nuestro buen ánimo. having good cheer. El mundo, todas las personas en el mundo tienen ese tipo de fe. And almost everyone basically has this type of faith. Esa es la fe que usted ha visto libros escritos por hombres que no creen en Dios, que dice piensa positivamente. This is the faith referred to by people who are not necessarily Christians, but they'll tell you to think positively. Todos tenemos ese tipo de fe. We all have this type of faith Para pensar bien, para imaginar bien, para desear bien. so that we can think well, imagine well, desire well. Pero la Biblia nos presenta la fe de Dios. But the Bible presents to us the faith of God. Y la fe de Dios es espiritual. And this faith is a spiritual one Dios es espíritu. because God is spirit. La fe de Dios, Pablo dice en Romanos capítulo 12, So Paul says in Romans chapter 12 que Dios a todos nos dio una medida de fe. that God gave all of us a measure of faith. En Dios todos tenemos una medida de fe. So in God, we all have a measure of faith. Y esa es la fe que describe Hebreos 11, And this is the faith described in Hebrews 11. que sin ella es imposible agradar a Dios. That without it, it is impossible to please God. Entonces la fe que esa fe que habla Pablo nos vino de Dios a nosotros. So this faith that Paul speaks of came to us through God. Cuando Dios pone su fe en alguien, When God puts his faith in someone, esa fe tiene un peso, that faith has a weight. esa fe tiene un camino, It has a way. tiene una sola manera de operar. It has just this one way of operating. Y esa es la forma de Dios. And that's God's way. Esa fe que Dios nos puso demanda And that faith that he gave us que demands tiene que ser probada. that it be tested Para probar la persona to try the person si la fe en ella trabaja. that if their faith works. La fe trabaja. Faith works. Esa fe vino de Dios. That faith came from God. Esa fe es perfecta. That faith is perfect. Pero es si la persona en esa fe que Dios le dio trabaja bien. But the test is if that perfect faith within that person works. Digo porque el título dice la fe en Dios está en prueba. I specify this because the title says faith in God is on trial. Entonces vaya conmigo a Génesis capítulo 22, verso 1 al 2. So go with me to Genesis chapter 22, verse 1 through 2. Yo voy a leer primero en español y dice así en el verso 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. And it says, and it came to pass after these things that God did test Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here am I. And he said, take now your son, your only son Isaac, whom you, ¿Quién probó a Abraham? who tried Abraham? ¿Quién probó a Abraham? Who tried Abraham? Dios. God. O sea, las pruebas de la fe vienen de Dios. So then the trials come from God. Ninguna prueba de Dios vendrá a tu vida para destruirte, And no trial of God will come to destroy you, mucho menos para hacerte mal. and much less to do you any wrong. Dios no puede hacer nada malo. God cannot do any wrong. Dios no puede mentir. He cannot lie. La fe que Dios te dio tiene que ser probada por Él mismo. So the faith that God gives you must be tried and tested by him himself. Si usted ha comprado un televisor, If you've bought a television, a mí me gusta mucho, y no es por hacer propaganda, pero mi televisor preferido es Samsung. I like this television brand, and it's not for propaganda purposes, but I like Samsung. Los creadores de esa marca, The ones who created this brand, cuando hicieron el primer televisor, when they did the first television, ellos mismos se ocuparon de probarlo. they themselves tried it out. Cuando el señor Henry Ford When Henry Ford inventó el vehículo Ford, invented the vehicle of the branding Ford, él mismo estuvo a cargo de pasar todas las pruebas ese vehículo. he himself was in charge of testing of that vehicle. Porque cuando una persona crea un producto, Because when a person creates a product, ese producto lleva una imagen de aquel que lo creó.
that product carries the image of the one who created it. Por eso es que usted ve que cuando usted compra algo de marca That's why when you see that you buy something of a good brand y esa marca es reconocida, and it's a recognized brand, el creador de esa marca va a garantizar el uso de ese equipo. the creator of that brand will guarantee the use of that product. Y claro, la garantía está sujeta a condiciones. And of course, that guarantee is subject to conditions. Si usted tiene un teléfono, un Apple, Let's say you have an Apple phone, cualquier marca que sea, whatever brand it may be. siempre va a encontrar que una de las condiciones dice que si usted lo moja, ellos no son responsables por el teléfono. You'll see that, for instance, one of the conditions is if you were to wet this phone, they would not be responsible for what happens. Pues Dios le da la fe a usted y Él se va a ocupar de probar esa fe en usted. So God gives you the faith, and He's in charge of testing that faith in you. Y esa palabra prueba allí en Génesis 22. And that word there in Genesis 22, test, Esto no va a salir en la pantalla, this won't come out on the screen. pero ese es un vocablo hebreo. Well, this is a Hebrew word, Y por cierto, se escribe igual y se pronuncia igual que la NASA. and it is spelled and pronounced the same as NASA. Y no tiene nada que ver con la NASA. But it doesn't have anything to do with NASA. Sí tiene todo que ver con el cielo. It does have everything to do with the heavens. Y esa palabra, ese vocablo hebreo prueba es intento, But it's the Hebrew word that means intent, es práctica, practice, es tratar to try, para probar or to deal with, que algo es verdadero. to test that it is true. La fe es perfecta, vino de Dios, Faith is perfect. It came from God. pero nosotros no somos perfectos. But we are not perfect. Pues esa fe que Dios nos dio tiene que ser probada en nosotros. So then that faith that God gave us must be tested within us. Si usted es un cristiano nacido de nuevo If you are a born again Christian y ha pasado situaciones difíciles, and you've gone through difficult situations, o ahora mismo tal vez está en una, or perhaps right now you find yourself in no one, debería sentirse mal, you shouldn't feel bad. debería sentirse bien, You should feel good. porque si está siendo probado por Dios es por algo mejor. Because if you're being tried by God, it's for something better. Ningún creador de un equipo o marca conocida lo va a probar si no vale la pena. No one who is the creator of a brand or team is going to try you without knowing that it's good. Usted disfruta ahora un celular, una tableta, una computadora You enjoy perhaps your tablet or your computer now, y posiblemente no tiene ni idea las pruebas que ese aparato tuvo que pasar para llegar a sus manos. but you probably have no idea the amount of tests that product had to endure to go and be in your hands. Ahora disfrutamos la tecnología. We now enjoy technology. Antes yo usaba una Biblia finita hace años, I used to use this Bible. It was kind of thin la podía leer. years ago, but I could read it. Después una Biblia más grande. Then I had to get a bigger one. Después Henry me regaló una más grande. Then Henry had to give me an even bigger one No quería usar espejuelos. because I didn't want to use glasses. Y alguien dice, ¿y no cree que Dios sana? Sí, creo que Dios sana, And maybe someone says, well, don't you believe God can heal you? pero no empiece juzgando mi fe. Of course I can, but don't judge my faith. Dios muchas veces me sanó la vista, God many times healed my sight, pero yo creo que ya son los años but I think the years y me es necesario para leer letra pequeña. are catching up on me, and now I need them to be able to read small letters. Algunos usan espejuelos por un verse de cierta manera. Some use glasses just for the look of it. Se creen Clark Kent. Maybe they think they're Clark Kent or something. Aquí tenemos uno a mi izquierda. We have someone like that on my left. Nah, es broma, es broma. Pero lo que le quiero decir es esto. We're just kidding. But what we want to say is this, Y ahora disfruto de una pantalla. that now today I can enjoy a screen. Ahí están las Biblias, ahí están los diccionarios. I have all the Bibles there, the dictionaries, Pero yo no tengo idea a cuánta prueba fue sometida este aparato but I have no idea just how many trials this product had to endure para yo poderlo disfrutar ahora. so that now I could enjoy it. ¿Sabe cuánto provecho yo le saco a este aparato? Because you know how much advantage I take from this product? Un montón. So much. Yo lo disfruto todo lo que hay aquí para el uso de servir a Dios. And I enjoy all the things that this allows me to do in service to God. Y tal vez usted que tiene un problema dice, pastor, ¿y a mí qué me importa eso? And maybe you have a problem, you will say, well, Pastor, what do I care about that? Porque para usted disfrutar lo que Dios le ha prometido y dice su palabra, Well, because for you to enjoy what God has promised and His Word says, hay pruebas que hay que pasar. there are trials that you must endure. Hay pruebas a las que usted y yo vamos a ser sometidos por Dios. Trials that we will be submitted to by God. Dice la Biblia que por la fe
y la paciencia se heredan las promesas. The word of God says that by faith and patience you will inherit the promises. Entonces, Abraham está aquí siendo probado por Dios. So then Abraham is here being tried by God. Por cierto, este es el hombre que la Biblia le llama el padre de nuestra fe, And of course, by the way, this is the man that God calls the father of our faith, a quien Dios le dio en el tiempo antiguo todas las promesas que disfrutamos hoy nosotros también. for back then God originally gave him all the promises that today we're still enjoying. Dios probó de muchas maneras a Abraham. God tried Abraham in many ways. Y yo creo que esta fue la prueba máxima. And I think this was the ultimate one. O sea, para Dios llegar a pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo para él, For God to have asked Abraham to sacrifice his son for him, no empezó ahí. it didn't start there. Empezó con pruebas menores. It first started with smaller Entonces, trials. si usted está pasando una prueba ahora grande, So if you're going through a trial right now that's big, es una afirmación para usted that should be an affirmation to que you ha pasado una serie de pruebas que tal vez ya olvidó, that you've already gone through a series of trials that perhaps you've forgotten. que ahora en la que usted está puede ver para atrás y decir, wow. That now in the trial you're in, you can look back and say, wow. Ahora siga alegre y siga gozoso, So continue joyful and porque happy. cuando salga de esta que ahora está, hay otra que lo está esperando. Because when you come out of this trial you're in, there's another one waiting. Y alguien dice, no me gusta esa forma, pastor. And maybe someone says, well, I don't like that way, Pastor. A mí tampoco me gusta, I don't like it either. pero Dios la hizo así. But this is how God made it. Es la forma de Dios operar. It's the way that God works. La fe de Dios opera en pruebas. The faith in God works in trial. ¿Sabe usted cómo funciona mejor la fe que Dios le dio? Do you know how else we can best use the faith that God has given us? Cuando tiene algo opuesto, When you have something opposing you, algo contrario. something contrary. ¿Quién te prueba la fe? So then who tries your faith? Dios. God. Ahora, ¿Dios puede usar al diablo? Sí. Now, could God end up using the devil? Yeah. Yo he dicho en estos meses que yo no creo que Dios envió esta plaga, I have said before and I'll say it again, I do not believe that God sent this plague. pero sí creo que Dios la permitió. But I do believe that God allowed it. Entonces, si Dios la permitió, tenemos que preguntar ¿para qué? So then if God allowed it, we have to ask why. Hablaba con un pastor el día de ayer que me llamó I was speaking with a pastor yesterday who called me, y hablábamos más de una hora, conversamos. and we spoke for more than an hour. Me llamó de otro país. He called me from another country. Y una de las cosas que en nuestra conversación compartíamos igual, And something that we shared in common in our conversation es curioso que esta plaga está dañando relaciones. is that we said that it is interesting that this plague is kind of damaging relationships. Y algunos dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, And some say, for example, in the United States, de enero a julio, 30% más de divorcios. that from January to July, there's 30% more divorces. Y eso es lo que se dice, la pandemia está dañando relaciones. And they say this, the pandemic is damaging relationships. No es la verdad. But that's not true. Dios está usando la plaga para revelar lo que ya estaba mal. God is using this plague to reveal what already was. Porque mire qué curioso, nos mandan por un tiempo a encerrar a la familia, a la casa. Because look at how interesting. They send us to all be locked up in our homes, Se supone que es el núcleo o círculo donde mejor se debe llevar. which is supposed to be the nucleus or the center where we most are well. Quiere decir que si los mandan a encerrar a todos con la gente que trabajaba, hubiera sido mejor. Does this mean that if they were to have enclosed us with our coworkers, it would have gone on better? Dios prueba todo lo que Él hace God tries everything that he does para poderlo confiar, to be able to trust, para poderlo compartir. to be able to entrust it or share it. No se vaya a ofender por las palabras que voy a usar. And don't be offended with the word I'm about to use. Si usted está en la tierra como un producto de Dios, But if you are in the earth as a product of God, que representa al creador que lo hizo, which represents the creator, antes de Dios exponer ese producto, usted a otros tiene que probarlo. before God can expose that product to others, he has to try you first. Entonces la pregunta es, ¿estamos decididos a tener fe en Dios? So then the question is, are we truly decided to have faith in God? ¿Estamos decididos a confiar que Dios prueba y si lo hace es por algo mejor? Are we decided that God tries and if he does, it's for something better? Diga ahí donde usted está, diga conmigo, Dios me va a probar la fe. Say there with me where you are. God will try my faith. Todos los caminos a los propósitos de Dios All the paths to God's purposes están llenos de pruebas en el medio. are filled in the middle with trials and tests. O sea que es importante que usted confíe en Él. So then it's important that you would trust in him. Ahora, en ese camino es fácil dudar. Because in that path, it is very easy to doubt. En ese camino de la salida al final de un proceso, un propósito en Dios,
es normal dudar. In the path right before the exit, it's very easy to doubt. It's normal. Los planes de Dios se aclaran mejor a medida usted avanza en el camino que Dios le ha dado. And really, God's plans, they become more and more clear as you continue to advance in those trials and paths. Yo no sé si usted ha estado en algún lugar totalmente oscuro afuera. I don't know if you've ever been somewhere where it's like completely dark. Tendría que ser en el campo, en la montaña, Maybe somewhere up in a mountain or a field. que está oscuro, no Where hay it gets- ninguna luz. It gets so dark, there's just not even a little bit of light. Fuera, lejos de una ciudad. Very far from any city. Y a usted le dan en la mano una pequeña lámpara. And they give you a small flashlight. Y le dicen, para el lugar donde usted necesita ir, está allá, al otro lado. And they tell you, well, the place you need to get to is on the other side of this. Y usted levanta su mirada And you kind of look to see, y lo único que ve es una oscuridad completa. and all you see is just complete darkness. Entonces lo único que usted necesita hacer es ir caminando poco a poco con aquella luz So then the only thing left to do is just walking little by little with that que flashlight, solo basta para alumbrar paso a paso. which is only enough to really flashlight on your steps. Y la única forma para usted saber que está llegando a donde le dijeron es caminando hacia allá. And the only way that you can get to where you are supposed to is by simply walking in that direction. Eso hace la prueba de nuestra fe. And that's kind of what the trial of our faith does. A medida nuestra fe, Dios la va probando. As God goes trying our faith, Podemos ir viendo cuánto tanto hemos avanzado en sus planes. we can go seeing just how much or how far we've made it in his plans. Dios prueba lo que le pertenece a Él. God tries what belongs to him. Dios prueba lo que Él va a confiarle a alguien. He tests what he's going to entrust someone with. Dios prueba lo que va a usar para sus planes y propósitos. He tests what he's going to use for his plans and purposes. Dios le había prometido un hijo a Abraham. God had promised Abraham a son, 24 años pasaron para que lo llegara a ver. but 24 years passed Ahora, before he saw yo this. no estoy diciendo que usted va a esperar 24 años para casarse Now, I'm not saying you're going to wait 24 years to get married o para tener su casa o el trabajo que está orando a Dios. or to have your home or the job you've been praying for. Recuérdese que en aquel tiempo esas personas vivían más años que nosotros. Remember, in those times, the people lived much longer. Yo quiero que usted confiese con sus palabras esto porque tiene que meterse en su espíritu, en su corazón. I want you to confess with your words this because it needs to penetrate into your heart and your spirit. Diga después de mí, la obediencia a Dios Say with me, the obedience in God siempre me va a dar lo mejor de Él, will always give me the best of him, pero tengo que esperar but I must wait y confiar en Él and trust in him y ser probado por Él. and be tested by him. Buenísima, nos vamos. Aleluya. Amén. Perfect. We're leaving. We're good. Let's go. Cuando usted deposita toda su confianza en Dios, When you put all of your trust in God, tiene que ser probado. you got to be tried. ¿Usted le daría las llaves de su automóvil que compró hace poco, un año, a cualquier persona? Would you hand over the keys of your brand new car to just any person? ¿Por qué no se las daría? Why not? Porque no la conoce. Because you don't know them. O sea, hay personas contadas There are people that maybe you could count que si vienen y me dicen, pastor, deme su carro, with one hand that if they were to come to me and say, Pastor, give me your car, yo le doy la llave porque conozco a esa I'll persona. give them the key because I know that person. Nuestra relación ha sido probada And our relationship has been y tested. confío que no va a hacer ninguna tontería con ese carro. And I trust they won't do anything foolish with the car. Lo mismo haría usted, ¿cierto? Wouldn't you do the same? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? So then what would God do? Si usted no se atreve a confiar su carro, que es una cosa material, a cualquier persona que no conoce, If you wouldn't even trust to just any person your car, which is a material thing, ¿qué cree usted que va a hacer Dios con la fe que vale más que un carro? what do you think God would do with the faith, which is more valuable than a car? Entonces, Dios va a probar lo que Él le ha dado. So God will try and test what he has given. Claro, en la vida de fe, cuando es probada, surgen preguntas. And of course, in the midst of this, a lot of questions come up. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer preguntas? How many of you like to ask questions? A mí me gusta hacer preguntas I like to ask questions para aprender. to learn. Ayer le decía a nuestros pastores, Yesterday, I told our pastors, una cosa es preguntarle a Dios one thing is to ask God, y otra cosa es cuestionar a Dios. and another thing is to question God. No se confunda. Don't get it mixed up. Cuestionar a Dios es pecado. Questioning God is a sin, Preguntar a Dios es relación. but to ask of God is relationship. Cuando las hijas de casa, las muchachas nuestras, las jóvenes, When our spiritual daughters, the young girls, they come and they ask buscan consejería para una relación de amistad con un muchacho o un noviazgo, or ask for advice for a relationship Yo les with digo- another person, yo les digo siempre, haga preguntas. I always tell them you have to ask questions Porque los hombres no preguntan mucho. because men don't really ask a lot of Los questions. hombres ya quieren. Men just want things to La happen. única pregunta que el hombre le puede hacer es, ¿quieres ser mi novia?
The only question they might propose is, do you want to be my girlfriend? Entonces yo le insisto más allá, pregunta, hija. So I always insist that the girl would ask questions. Pregunte. Ask. Ahora, no pregunte qué color te gusta, Now, don't just ask, like, what color do you cuál es like? tu marca favorita. What's your favorite No, brand? esas son las preguntas que hace cualquier otra que no entiende fe Those are questions that people who don't understand faith o might ask. relaciones. Or that don't understand relationships. Les digo a nuestras muchachas, pregúntele, ¿qué tú piensas de mí? I tell the young girls, ask him what he thinks of you. ¿Qué tú esperas de mí como Ask him, mujer? what do you expect of me as a woman? ¿Por qué te intereso yo? Why are you interested in me? Y la mayoría de veces casi siempre dan las respuestas que no sirven. And the majority of the time, they give answers that you can just tell are no good. Entonces, en una relación donde somos probados, So then in a relationship where we are tried, hay pruebas. there are tests. Si usted se casa con alguien porque las respuestas que le dieron fue me gusta tu pelo, If you get married with someone because they asked or answered questions like, I like your hair, le pregunta, ¿qué te gusta de mí? and you said, what do you like about me? Tu caminar. And they said, I like the way you walk. ¿Cuál? What do you mean? ¿Espiritual Like my spiritual walk o físico? or physically? Porque puede ser que ese muchacho que ahora es su esposo, cuando se fijó en usted fue por cómo usted caminaba, Because perhaps that person that maybe is now your husband liked you because of the way you walk, más si usaba aquellos zapatos altos especially if you use those really tall shoes que la hacían dar unos pasos que sin ellos no los daba. that caused you to take different kinds of steps that perhaps without their help you couldn't have. Y él le dice, tu caminar me gusta. And maybe he said, well, I like the way you walk. ¿Por qué quiero decir con este ejemplos tontos le puede parecer? What am I trying to say with maybe these kind of silly ideas or examples? Nuestra fe es probada por Dios Our faith is tried by God, y surgen preguntas inevitables. and in that questions surge. Dios quiere que usted le pregunte, God wants you to ask porque him. cuando usted le pregunta a Dios Because when you ask God y Dios no le responde, and God doesn't tu answer, confianza en Él tiene que empezar a crecer. your trust in him has to begin to grow. Fe y confianza no son lo mismo. Faith and trust are not the same thing. Trabajan juntas, They work together. deben de ir They juntas. should go together. Confianza en Dios es aquellas partes a veces y momentos donde Dios no me explica, Trust comes in when maybe there are times that God just doesn't give you answers or donde Dios explanations, permanece callado, where he stays quiet donde no te da otra palabra más, and he doesn't give you not one more word, pero te prueba. but he tries you. Tiene que crecer tu confianza mientras tu fe es probada por Él. Your trust in him must grow while your faith is being tested. Y lo mismo hace Dios. Dios no le confía algo a alguien de Él si no lo prueba. And God does the same thing. He doesn't trust anything to anyone if he Vayamos first doesn't test them. A Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Now we're going to look to Peter. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Peter 1:5 says, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Porque si alguien dice, pastor, pero ¿por qué tanta prueba para la fe? Because, well, maybe somebody says, but Pastor, why are there so many trials for faith? Uno de los grandes propósitos que Dios nos prueba la fe siempre One of the greatest purposes to why which God will always try our faith es is porque para ser salvo es por fe. to be saved, it must be by faith. Por gracia somos salvos por medio de la fe. By grace we are saved through faith. O sea, el final de tu fe debería ser que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, tú seas tomado por Él. So then, in other words, the final result of your faith in God should be that when he returns, that you would be able to go up with him. O sea, en otras palabras, vale la pena que nuestra fe sea probada. So in other words, it is worth it for our faith to be tested. Porque no es por cosas, Because it's not for things. y Dios da cosas. Because God gives Es things, por quién te estás convirtiendo en Él. but it's about who you're becoming in him. Es importante entender esto. It's important that we understand this. Pero hay una gran frustración que muchas veces los creyentes en Cristo pasamos. But there's this great frustration that a lot of times Christians we face. Y yo aprendí esto hace muchos años y lo he compartido con varios de ustedes. And I've said this before with many of you. I've shared it. Hace 2 semanas hablaba con un pastor a quien le daba, Dios nos usó para poder animar su vida. I spoke with a pastor a couple days ago that God used us to, really bring his cheer up. Y yo le decía, como le dije a un joven que su mejor amigo murió por esta plaga, Like I shared that there was a young man whose friend died because of this plague. a ambos les decía, hay cosas en la vida de fe que no podemos evitar que sucedan. And to both of them, I said there are things in life that we can't avoid.
Hay cosas en la vida de fe que no podemos controlar. There are things in this life of faith that we can't control. Hay cosas en la vida de fe en Dios que no podemos evitar, There are things in this life of faith in God we can't avoid, que no podemos explicar. that we can't explain. Entonces la gente cristiana, de algunos líderes, llevan a un error a la iglesia So then some Christians and leaders sometimes wrongfully lead people or the church cuando nos hacen creer que todo tiene que ser explicado en Dios. when they tell us that all things must be explained in God. No, la misma Biblia, la palabra escrita de Dios, hay temas que ella no dice mucho. Well, the very Bible itself, there are different types of subjects that it doesn't really go into depth about. Así es la vida de fe en Dios. That's just the life of faith in God. Hay cosas que la fe no explica. There are things that faith just doesn't explain. Entonces no trate usted de caer en ese engaño de encontrar una explicación para todo lo que le pasa o no le pasa. So then don't fall into that deceit of trying to pursue an explanation for the things that happen or don't happen. Hay personas en la iglesia de Cristo que siempre están buscando razón para todo. There are people in the church that are always looking for a reason in everything. Hoy no estoy hablando aquí de personas creyentes que están pecando todo el tiempo y no quieren obedecer a Dios y les pasan pruebas por eso. Today, I'm not speaking about the Christians who are still sometimes practicing sin and because of this end up in trials and tests. Porque eso pasa también. Because that happens as well. Hoy estoy hablando aquí de gente cristiana, gente creyente que está buscando hacer la voluntad de Dios, Today, I'm speaking of those Christians, those believers who are seeking to do the will of God, que está creyendo a Dios that are believing y God. a pesar de eso le pasan cosas And difíciles. despite this, difficult things happen to them. Le dije al liderazgo nuestro hace una semana que un joven de nuestra congregación, su mejor amigo, falleció por el COVID-19. I shared that a week ago with our leaders. I shared that a young person of ours, their best friend, passed away because of this pandemic. Él creyó a Dios. He believed God. Él oró por ese milagro. He prayed for a miracle. Yo oré con él por ese I milagro. prayed with him for that miracle. Otras personas creyeron. Other people believed as well. Él le habló a la familia de su amigo en ciertas palabras dio a entender que Dios podía salvarlo. He spoke to the family of his friend and in other words, let them believe that God could save him. Pero en pocos días se empeoró y murió. But in a few days, he actually got worse and died. El día que murió, él me habló. The day that his friend passed away, he spoke to me, this Me young dijo, person. pastor, me siento muy mal. And he said, Pastor, I feel terrible. Me siento culpable. I feel guilt. En algo le fallé a Dios. Did I fail God in something? Dios no me respondió. Why didn't he answer me? Dios no lo sanó. God didn't heal him. Y yo empecé a ministrar su vida diciéndole estas palabras. So I began to minister unto this young person saying this. No juzgues tu fe. Don't judge your faith. No abras esa puerta. Don't open that door. Hay cosas que Dios no explica. There are things God does not explain. Confía en Él. Just trust him. Sigue adelante en Dios. Go forth in God. Hay esas cosas en tu fe que no vas a poder evitar o impedir. There are things in your faith that you just won't be able to stop or Con toda avoid. la fe que tiene la iglesia de Cristo en el mundo, no pudimos impedir que esta plaga llegara. With all the faith that we had in the church or as a global church, we were not able to stop this pandemic from happening. Además, voy a ser más todavía realista. Well, actually, I'm even going to take it a step further. Con toda la fe de la iglesia en el mundo, que somos millones de cristianos, no hemos podido causar que desaparezca esta plaga. With all the faith across all the believers and Christians in church around the world, all that faith has not been able to stop this plague from happening. Hoy, igual que antes, muchos relacionan las pruebas y problemas con pecado. Today, just as times before, many times people associate the trials or tests with a Y se problem of los faith. quiero repetir una vez más porque a mí Dios me dijo que algunos hijos de él, su fe estaba siendo juzgada y ellos estaban siendo And I heridos. want to say this and repeat it once again because God told me that some of his children's, their faith are being judged and they are hurt because of this. Tal vez usted está conectado ahora, tal vez usted me está escuchando y dice, a mí no me pasa eso, pastor. Perhaps you're connected and you're watching right now and you say, well, that doesn't happen to me, Pastor. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Pero yo he pasado por eso. But I've gone through Y this. muchos que conozco hemos pasado por eso. And I know many of the people who have gone through it. Voy a repetirlo una vez más. I'm going to say it once more. Una cosa es tener pruebas por obedecer a Dios One thing is to have trials because you've obeyed God. y otra cosa es tener pruebas por desobedecer a Dios. And another thing is to have trials in God for disobedience. Las dos tienen pruebas Both of them inquire a trial. y las dos tienen consecuencias. And they both have consequences. Ser probado por obedecer a Dios tiene beneficios Being tried by God has benefits. y ser probado por desobedecer a Dios tiene consecuencias.
But then the ones that are tried because of disobedience to God have consequences. Vaya conmigo y veamos lo que le pasó en una ocasión a los discípulos de Jesús con Jesús. Let's go and see what happened to the disciples of Jesus. Esto es algo que viene de años antes, no de ahora. This is something that comes from many years ago, not just today. It didn't start today. Juan capítulo 9, verso 1 y 2. John 9, verse 1 through 2. Antes de leer la Biblia, dígale a alguien a su lado, despiértate. Before reading your Bible, tell someone next to you, wake up. Dice el verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? And it says, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Esta es una pregunta que hasta el día de hoy, desde el tiempo antes de Jesús, da vuelta todavía en la mente de las personas en la iglesia de Cristo. These are the types of questions that even to this day are still kind of roaming around the mind of many Christians and believers. Como este joven me dijo hace unos días atrás cuando su mejor amigo falleció por el COVID-19. Like this young person whose best friend passed away days ago. ¿Será que he pecado contra Dios? And he asked me, did I sin against God somehow? Y por eso él no respondió mi oración And that's why he didn't answer my prayer? y no salvó la vida de mi amigo. And he didn't save my friend's life? No sé exactamente por qué fue, pero sí sé que no fue por pecado. Well, I don't really know why it happened, but I know it wasn't because of sin. Hay personas que pierden el trabajo en este tiempo, There are people who in this time have lost their jobs más que otro tiempo. much more than any other Han time. perdido propiedades, They've lost properties, negocios, businesses, relaciones, relationships, edificios. buildings, Pero puede ser que no es por pecado. but it is possible that it wasn't because of sin. Es parte de la vida en Dios. And it is just a part of this life in God. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó? What was the question that the disciples asked Jesus? Who sinned? Porque en la mente de ellos estaba esa creencia muy fuerte. Cuando a alguien le pasa algo malo, por pecado. Because in their minds, they had this very set idea that if someone was going through something bad or difficult, it was because they sinned. Le negaron la residencia, seguro que está en pecado. They denied your residency, oh, they're probably in sin. Se rompió la relación antes de casarse, seguro que está en pecado. Their relationship broke before they were able to get married, they're probably in sin. Lo botaron del trabajo, seguro que está en pecado. They got kicked out of their job, they're probably in sin. Creyeron por comprar esa propiedad y no la pudieron comprar, seguro que está en pecado. They believed to buy that building and it wasn't given to them, they're probably in sin too. Ahora mire lo que usted ya sabe, porque usted ya se conoce esto. Now look, you may already know this. La maravillosa respuesta de nuestro Señor Jesús a aquella pregunta. The wonderful answer that Jesus Christ our Lord gave to them. Verso 3. Verse 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesus answered, neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Por lo que yo he leído de cómo operaba en ese tiempo esta forma de pensar, From what I've read of how this way of thinking kind of worked back then, esa respuesta de Jesús a sus discípulos y a los que lo oyeron era un golpe directo a la mente. that answer that Jesus gave to his disciples in that time was just like it struck their minds. Porque lo normal era pensar que cuando alguien iba mal en algo era por pecado. Because the normal thing to think at the time was if somebody had something that they were going through, it was because they were in sin. Yo he visto gente cristiana en la iglesia decirle a alguien que le está yendo mal, ora 3 horas al día, ayuna 7 días, lee un versículo diario y eso parece religioso. I've heard many Christians nowadays who counsel people that are going through difficult things. They'll say, well, you got to read 7 chapters over here, say these 3 prayers, and then you'll be good. Porque eso es como decirle, estás en pecado y la forma de arreglarlo es haciendo esto. But that's like a type of religiosity because it's like saying, well, you're in sin and this is the form that you Mire, have to follow for that. Todavía para nosotros esto que sucede acá es un golpe a la mente. And still, even what is happening here, it kind of strikes your mind. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir que este individuo nació ciego para que Dios demuestre cómo él hace las cosas? Because how on earth could Jesus have said that this person was born blind so that God can demonstrate how he works? Entonces usted puede pensar, pastor, entonces Dios lo hizo nacer ciego. No, Because then you could think, well, then, Pastor, did God cause this person to be born blind? No. permitió que naciera ciego. But he allowed the person to be born No blind. creo que Dios envió esta plaga, I don't believe that God sent this plague, pero creo que Dios la permitió. but I believe he allowed it. Son dos cosas diferentes. Very different things. Una vez más, Once more, dice Jesús, Jesus este said- nació ciego he was born blind
para probar las obras de Dios. so that the works of God should be made manifest. O sea, cómo se manifiestan las obras de Dios. In other words, to show how his works would manifest. Hoy solo quiero decirles dos cosas más. Today, I just want to say two more things. La primera es esta: The first one is this: para que las obras de Dios se manifiesten. for the works of God to manifest. ¿Para qué es probada nuestra fe en Dios? Para que las obras de Dios se manifiesten. Why is our faith tested in God? So that the works of God would be manifested. Esa palabra obra en esta escritura bíblica en Juan y en otros pasajes The word works here in this verse and in others es el vocablo griego ergón. comes from the Greek word ergon. Ergón. Esto no va a salir en la pantalla, This won't come out on the screen, pero esa palabra obras quiere decir actos, but that word works means acts, hechos, acts, acciones, actions, cómo se hace algo. how something is done. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, fue permitido por Dios que naciera ciego para Dios actuar. So then, in other words, we can say that Jesus was saying that this person was born blind to allow to be seen how God would act, Para Dios manifestar cómo lo hace Él. so that God would demonstrate how he would do this. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto peso aguantan? How many of you know how much weight you can withstand? Los que les gusta los ejercicios con las pesas. Those who like to exercise by lifting weights Aquellos que comen hierro todas las semanas. and eat iron every week. Y se está riendo Henry porque hierro comemos todas las semanas. And he's laughing because he takes iron every week. ¿Cuántos pesos usted sabe que puede levantar a ver cómo lo digo en español, para hacer, ¿cómo se dice? Pecho, tórax. How many of you know how much weight you have to lift or how much resistance you try to be able to do work your chest? Usted que estoy hablando con esta ilustración para poner algo en su mente. I'm giving you this illustration just to give you an idea. ¿Cuánto peso usted sabe que puede levantar con sus brazos con peso? How many of you know you can lift weight with your arms? Usted puede imaginar que levanta 100, You can imagine or think that maybe you lift 100 pounds, pero no lo puede saber hasta que prueba el peso a levantarlo. but you won't know until you try it. O sea, las pruebas no son por imaginación. So then trials are not something of imagination. A ver, déjame imaginarme que Dios me prueba. All right, let me imagine myself, God trying me. Me imagino que salgo bien. No, va a tener que pasarla. You have to actually go through it. Va a tener que sudarlo. You have to sweat it. Pues para usted saber cuánto peso aguantan sus brazos al levantar, tiene que levantarlo. For you, in order to know how much weight you can lift, you have to try it. You have to lift it. Yo me acuerdo que cuando yo hacía ejercicio, era más joven, iba a un gimnasio. I remember that when I used to do a lot of exercise when I was younger. Hago ahora un poquito en la casa, pero antes, cuando era más joven, I exercise now at home, but before when I was younger, y había gente que ponía en una barra para levantar para hacer brazo, and when there were people that they would grab the bar, ponían 50 libras. they would put on plates of maybe 50 pounds. Se agachaban. No podían levantar 50 libras. They couldn't lift 50 pounds. Cuando la bajaba a 40, When they would then lower it and put 40 pounds, tampoco podía con 40. they kind of really couldn't with 40 pounds either. Cuando ponía 25 libras, When they would put 25 pounds, 25 puede levantar. so then 25 is what they could lift. Pastor, y a mí no me importan las pesas. Pastor, I'm not really interested in weights. Mi problema no se resuelve haciendo pesas. My problem isn't solved doing weights. Su problema se resuelve obedeciendo con la fe que Dios le dio No, your problem is solved with the obedience that God gave y you haciendo lo que Dios le pide en su palabra que haga. and doing what God's word instructs. Jesús dice, nació ciego Jesus says this person was born blind para Dios mostrar cómo Él hace las cosas. so that God can demonstrate how he does things. Jesús viene y sana a aquel hombre ciego. Jesus comes and heals this blind man. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 9 de Juan, dice que aquel hombre ciego entró al templo, When you continue to read chapter 9, you'll see that Jesus enters the temple donde los judíos están adorando a Dios. where the Jewish were worshiping God. Inmediatamente todos lo reconocen, está viendo. The blind man walks in and everybody immediately recognizes that he sees. Sabía que había nacido ciego. They all knew that he had been born blind. Lo ven que está viendo y él dice, me sanó. They see that he has sight and that he's saying, I've been healed. A la forma que Jesús lo había sanado, a ellos no les gustaba.
Now, the form or the way in which Jesus healed him, the Jewish didn't like. No solamente que era día de reposo, sino que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Because not only was it the day of rest, but they didn't actually believe that Jesus was the Son of God. Y a mí me fascina mucho este pasaje de Juan capítulo 9. And I love this passage here in John chapter 9. No tengo el tiempo para leerlo, I don't have time to read it, pero cuando usted lo lee completo, but when you read the whole chapter, le preguntan al hombre quién es él. they ask the man, "Who is he?" Y el hombre contesta, yo soy. And the man says, "I am." Cuando usted lee eso, se queda pensando, un momento, ¿está hablando de él o está hablando de Dios? When you read this, you say, "Wait a minute, is he talking about himself or is he talking about God?" Y le preguntan quién fue el que lo sanó. And they ask him, "Who healed you?" Y el mismo hombre no sabe hablar bien o explicar quién era. Quiere decir que no sabía bien quién era Jesús. And the man, he didn't really know how to explain it or say it very well. It means that he didn't actually really know Jesus. Pero quiero que vea lo que en el verso 24 estos judíos que estaban dentro del templo le dicen a este hombre que haga. But I want you to read with me in verse 24 what these Jewish men then tell this blind man to do. Ellos no podían negar que aquel que había nacido ciego ahora mira. They couldn't deny that this man who was born blind now sees. Les gustara o no la forma en que Cristo lo sanó, estaba sano. Because whether they liked the way that Jesus healed them or not, he was healed. En otras palabras, lo que les ofendía era la forma en que Dios hace las cosas. In other words, what offended them was the way that God did things. Como a veces usted se puede sentir mal que Dios lo tenga en prueba si Dios lo ama. Just in the same way that you can feel bad when you're in trials and tests when God still loves you. Posiblemente como este hombre que su mejor amigo murió, yo me imagino que se ha de haber sentido mal por dentro. I imagine just like this young person whose friend passed away, he must have felt so bad. Él mismo me lo dijo. He himself told me. El diablo quiere tomar ventaja a veces cuando nosotros permitimos estos pensamientos And the devil wants to take advantage of the times in which we allow these thoughts para que nosotros nos sintamos culpables so that we would feel guilty y que nuestra fe venga a juzgarla. and that our faith would be judged. Mire las palabras que le dijeron estos judíos dentro del templo a aquel hombre que estaba sano. And this is what the Jewish men told this blind man who now was healed. Juan capítulo 9, verso 24. John 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. And it says, then again called they the man that was blind and said unto him, give God the praise. We know that this man is a sinner. En otras palabras, ya le habían preguntado como 3 veces y concluyeron para no preguntarle más, da gloria a Dios. In other words, they had asked him many times, and to not be able to draw another conclusion, they just said, well, praise God. Pero acaban de decirle después de eso, ese hombre es pecador, hablando de Jesús. But then they say after that that man is a sinner, A referring mí to Jesus. personalmente no me gusta cómo Dios hace algunas cosas, tengo que decirle la verdad. I personally don't like how God does some things. I have to tell you the truth. Pero confío en Él, But I trust him. pero creo en Dios, I believe in God. pero he puesto toda mi esperanza en Él. And I put all my hope in him. Porque si alguien sabe el principio y el final de todo es Dios. Because if someone knows the end and beginning of all things is God. Si alguien es la fuente de nuestra salvación y perdón es Él. If someone is the source of our salvation and forgiveness, it's him. ¿En quién más podemos confiar nuestra vida y nuestra familia y nuestro ser sino en Él? In whom can we trust if not God? Dios no es hombre para mentir. He is not a man to lie. Dios no puede mentir. He can't lie. Si Dios te dijo algo, Dios lo hace. If God told you something, he will do it. Pero Él espera que nosotros hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. But he waits on us to do what he has called us to. Si Dios dijo que te sana, te sana. If God says that he will heal you, he'll heal you. Ahora, si creyendo a Dios que te sana y no te sanas, ahí está el detalle. Now, believing in God to be healed and he doesn't heal you, that's where the detail is. La palabra que ellos usan para gloria es la palabra doxa. The word that they use for glory is doxa, Dale gloria a Dios. to give God praise Dale or gloria a glory. Dios. Give God the Y glory. esto nos lleva al segundo punto. And this leads to our second point. El segundo punto es que nuestra fe es probada en Dios para la gloria de Dios. The second point is that our faith in God is on trial for the glory of God. Nuestra fe es probada en Dios para la gloria de Dios. Our faith is tried for the glory of God. Creo que tenemos que ver y aprender a ver la gloria de Dios de una perspectiva diferente. I think this allows us to see the glory of God from a different perspective. ¿Cuántos de ustedes, como tal vez yo en nuestra vida cristiana, le dijimos a Dios, queremos ver tu gloria? How many times have we said in our Christian walk with God, even I have said this, I want to see your glory. Tal vez cantamos a Dios, queremos ver tu gloria. And we sing, I want to see your glory. Muéstranos tu gloria. Show us your glory. Ya vimos hace un momento que para que Dios muestre la forma de hacer las cosas, tienen que haber problemas.
And we just read a moment ago that for the glory of God, there has to be problems. Imagínese que usted un día oró a Dios y le dijo, Señor, muéstrame cómo tú haces las cosas. Imagine if one day you gave up to God and you said, show me how you do Y things. tremenda prueba le vino. And then a huge trial just came on you. Y después usted empezó a quejarse, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? And then you start saying, well, what did I do wrong? What did I do? Y tal vez Dios le dijo, pero si tú me pediste que te mostrara cómo yo trabajo. And maybe God will say, well, you asked to see how I work. ¿Cómo Dios puede salvar a una familia de un diluvio? How can God save a family from a flood? Yo sé que usted pensando tal vez con un arca, pastor, You might be thinking, well, with an ark, Pastor. pero antes del arca tiene que haber agua. But before the ark, there has to be water. El arca no sirve si no hay lluvia Because the ark is no good if there's no rain ni inundación. or flood. O sea, el arca vino y fue hecha porque iba a haber una inundación. Because the ark was made and came because there was going to be a flood. Entonces, para que haya una respuesta, tiene que haber una pregunta. So, in other words, for there to be an answer, there must first be a question. Usted de esos cristianos que a mí me pasó que cantábamos mucho victoria, victoria, victoria. Or are you like one of those Christians that sang a lot of time, victory, victory, La victoria mía es. victory, the victory is mine. Pero para que haya victoria tiene que haber pelea. But for there to be victory, there must be battle. Entonces, antes de cantar victoria, esté seguro que está peleando bien. So then before you can sing or cry out victory, you got to make sure you're fighting well. O sea, a veces pedimos sin entender Because sometimes we ask without understanding o hablamos sin saber. or we speak without knowing. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar? What did Jesus tell Peter before? He told him, you're going to deny me. Yo, Señor, yo. And Peter said, ¿Cómo yo te voy a dejar? how am I going to abandon you? Allá Marcos, el Lucas, el Mateo te van a dejar. Maybe Mark or Luke or John will leave you, Yo no. but not me. ¿Para qué lo dijo? Why did he say Y that? Jesús le dijo, antes que el gallo cante, And Jesus said, before the croak of dawn, 3 veces me has negado. you will deny me 3 times. A veces es mejor con Dios quedarse. Sometimes with God, it's best to just stay. ¿Sabe cuántas muchachas en Cristo he escuchado decir, yo nunca me caso con un hondureño? You know how many young girls I've heard in church that say, I will never marry an Honduran. ¿Y qué le vino? And what do you think they ended up marrying? Tremendo hondureño. A great Honduran. En la iglesia nuestra tenemos varias. In our church, we have many. Una me recuerdo que decía, con un mexicano jamás. I remember a young girl who said, I will never marry a Mexican. Y se casó con el único mexicano que había And en la she ended iglesia. up marrying the only Mexican in church. Mi suegra le decía a mi esposa o la abuela de mi esposa cuando éramos novios, My mother-in-law would tell my wife or my wife's great-grandmother when we were dating, mi hija no se va a casar nunca con un indio centroamericano. my daughter will never marry a Central American Y Indian. Dios le mandó tremendo indígena centroamericano. But look at this tremendous Central American she was Pura sent. raza, Pure race. 100%. 100% pure breed. Maya, Mayan. ungido. ¿Pero por qué estoy diciendo eso? Now, why am I saying this again? Cuando Dios nos prueba, When God tries us, muchas veces es mejor callar la boca, many times it's best to stay quiet. porque en vez de arreglarla podemos empeorar las cosas. Because instead of making things better, we can make it worse. Ahora quiero que observe esto. Now, I want you to observe this. Ellos le dicen al hombre, dale gloria a Dios. They tell the man, give glory to God. Nosotros siempre relacionamos la gloria de Dios con ver su presencia. We always relate the glory of God with his Es presence. verdad, pero no es toda la verdad. And it's true, but it's not the entire truth. La mayor parte de veces la gloria de Dios se relaciona con alabarlo a Él o exaltarlo a Él. Because most of the time it has to do with exalting him and praising Es him. verdad, pero no es toda la verdad. It's true, but it's not all the truth. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 11, verso 1 al 2. I want you to go with me to John chapter 11, verse 1 through 2. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. And it says, now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. And then it continues to say in verse 3, therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, him who thou lovest is sick.
When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." La misma palabra gloria, doxa, que usa Juan 9 es la misma que usa Juan capítulo The 11. same word glory or doxa that is used in John 9 is the same one used here in John 11. Escúchenme por favor. Listen to me, please. Si la ceguera de aquel hombre que nació ciego era para mostrar la forma que Dios hace las cosas, If the blindness of that man was to show how God did things, si la enfermedad de gravedad que Lázaro tenía, que iba a morir, es para mostrar la gloria de Dios, and the severity of Lazarus' sickness was to show the glory of God, entonces debemos preguntar nosotros cuánto más queremos la gloria de Dios, then we should ask ourselves, how much more do we want that glory of God? o cuánto más queremos que Dios siga trabajando en nuestra vida, Or how much more do we want God to continue working in our lives? porque el reino de Dios opera en pruebas. Because the kingdom of God operates through trials and tests. La fe que Dios nos dio funciona mejor en pruebas. The faith that God has given us functions better in trial. Para obedecer hay que ser probado. To obey, we must be ¿A tried. cuántos de ustedes les gustan las recompensas? How many of you like rewards? Para recompensarnos, Dios tiene que probarnos. To reward us, God first has to try us. No hay recompensa sin prueba la There obediencia. is no reward without being tried in obedience. Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebrews 11 says that without faith it is impossible to please God. Y dice, el que se acerca a Él, And it says those who draw near to him crea que le hay must believe there y is, que Él es galardonador and that he is the rewarder de los que le buscan. of those who seek him. La fe nos lleva a una recompensa, Faith leads us to a reward. pero no corra a pensar en cosas, But don't go and think about porque material things, no nos fue dada primero para cosas, because faith wasn't first given to us for things, sino para convertirnos en alguien en Dios. but to convert and become someone in Christ. Entonces tendríamos que ahora pensar mejor cada vez que le decimos a Dios, muéstrame tu gloria. So then now we are better prepared in our thinking when we say, Lord, show us your glory. Porque uno de los grandes aspectos de la gloria de Dios es probar. Because one of the greatest aspects of the glory of God is trials. A nadie nos gusta que seamos probados tal vez, None of us like being tried, perhaps, pero para crecer mejor hay que ser probado. but to grow better, we must be tried. O usted se compra un par de zapatos que quiso un día tener, guardó el dinero y cuando se los compra los guardó en el closet. Or do you perhaps buy shoes that you were saving money up for that you really wanted and then you buy them finally and you just keep them stored in a closet? Quiso tener unos zapatos de marca, ya los tiene y ahí los tiene guardados. You wanted that good brand shoe and you wanted to keep that and then you end up putting it in the closet? Llega el domingo de ir a la iglesia, abre el closet, los mira, ay qué lindos. Sunday it's time for going to church and you just open the closet and you look at your shoes and you're like, oh, they're so nice. Los levanta, los agarra con sus manos y dice, wow, qué zapatos. You hold them with your hands and you're like, wow, look at these shoes. Y nunca se los pone. But you never wear them. Usted no sabe que son buenos hasta que no se los ponga. You won't know that they're actually good until you try them. No, pastor, pero un amigo mío los tiene y dice que son buenos. No, but pastor, a friend of mine has the same shoes and he said they're good. Él ya los probó. He already Usted tried no them, los ha probado. but you haven't tried them. Yo me recuerdo cuando compré mis primeros zapatos en Estados Unidos, I remember when I bought my first pair of shoes in the United States, hace como 31 años atrás. like 31 years ago. Me dejé engañar por unos amigos nicaragüenses. I let some Nicaraguan friends of mine deceive me. Trabajábamos juntos en un lugar, We were working together somewhere. no teníamos papeles, We didn't have legality. era el primer dinero que entraba a mis manos It was the first money to come into my hands. y todos ellos se compraban los zapatos en esa zapatería. And they would all buy their shoes in this one shoe store. Y yo fui con ellos. So I went with them. Y cuando vi que se compraron 3 pares ellos, 4 pares otro, And when I saw that one of them bought 3 pairs, the other one bought 4, yo me gasté mi dinero en 3 pares de zapatos. I spent my money on 3 pairs of shoes. ¿Para qué los compré? Now, why did I do that? A las 2, 3 semanas me había puesto unas pelotas así en los pies, unas ampollas, unas heridas. After 2 weeks, I had these huge blisters from wearing them Esa cosa era más plástico que cuero. because those shoes were more plastic than anything else. Cuando el sol salía y estábamos trabajando afuera, andando afuera, quemaban los pies. When the sun would come out and it would shine over us as we were working, it would just burn our Uno de feet. esos pares lo usé como 3 años y nunca la suela se pudo doblar. I ended up using a pair of those shoes for about 3 years and never did that sole of the shoe Yo loosen me up. recuerdo que lo agarraba con mis manos y yo decía, I remember I would try to fold the shoe in and I couldn't. imagínese cuando caminaba. Can you imagine when I would walk? Dije, nunca más compro zapatos de ese lugar. So I said, I'll never again buy shoes from that store. Y después conocí a otro amigo Then I met another friend. y este me dijo, mira, te voy a llevar a una tienda que se llama Bordine. And he said, look, I'm going to take you to a store called Burdines. Así me dijo de verdad, era hondureño. Promise you, that's what he said. And he was in Durham. Estaba allá en Biscayne esa tienda.
It was all the way up in Biscayne. Y yo buscaba el bordine. And I was looking for Burdines, No había bordine. but there wasn't any. Era Bordines. Ahí un par de zapatos me costó lo que me costaron aquellos 3. And in this store, just one pair of shoes cost me what those 3 other ones cost. Pero cuando me los puse, But when I wore them, ¡ah, qué rico! it was so good. Era como que había puesto los pies en unas almohaditas. It was like my feet were on pillows. Se sentía así. And you could just feel so. Hasta me daban ganas de caminar como John Travolta. I almost even wanted to walk just like John Travolta. Bien nice. It was good, Pero tuve que probarlos. but I had to try them. Hay cosas que Dios le ha dado, So there are things that God has given o you, Dios le va a dar, or that God will give you, que primero es probado that are first tried para poderlas tener. so that you can have them. Hay otras que Dios da primero There are others that God gives you first, y lo prueba and then He tries you para poderlas seguir teniendo. so that you can continue having it. Entonces, por favor, vea conmigo esto. So please see with me this. Quiero cerrar con esto. I want to close with this. Dice Jesús a las hermanas de Lázaro, Jesus says to the sisters of Lazarus, esta enfermedad, this sickness, este problema, this problem es para la gloria de is Dios. for the glory of God. Esa palabra gloria doxa, That word, that glory word, doxa, la definición primera que los diccionarios bíblicos dan es esta que usted ve en la pantalla. the definition for it is what you see on the screen. Glorificar, honrar es un peso verdadero. To glorify, to honor, true weight. De ahí se relaciona con la presencia de Dios. And that is the part you can relate to the presence of God. Pero casi nunca se usa la raíz de esta palabra, But it's almost never used, the root of this que word, significa naturaleza, which is its root for nature, tener reputación, to have a reputation, para ser quien es, to seem, cómo es alguien por naturaleza, or who someone is by nature, que también habla de la presencia de Dios. which also refers to the presence of God. En otras palabras, Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, But in other words, Jesus was telling Lazarus' sisters, esta enfermedad no es para destruir, this disease is not to destroy, sino es para mostrar la naturaleza de Dios. but to demonstrate God's nature, Cómo es Él. how He is. No solamente primero con el hombre que había nacido ciego, cómo Él hace las cosas, Not only with the man who was born blind that He showed how He does things, sino ahora cómo es Él. but now showing how He is, Cómo es su who He is. naturaleza. What is His nature? Dios es fiel, God is faithful. Dios es justo, God is just. Dios es santo, He is holy. Dios es todopoderoso, He is almighty. Dios es íntegro, He is integral. Dios es bondadoso, He is good. Dios es misericordioso. He is merciful. Para usted y yo conocer toda la naturaleza de Dios, For you and I to know all of God's nature, tenemos nosotros que ser probados, we ourselves must be tried and tested pasar por pruebas. and go through these ¿Cómo trials. usted puede hablar de la naturaleza, de la misericordia de Dios si no pasa una situación donde la necesita? How can you speak of God's mercifulness if you have not gone through a trial where you needed it? Las pruebas siempre van a revelar la verdadera naturaleza de una persona. Trials reveal a person's true nature. Siempre. Always. Toda prueba, All trials. todo problema, All toda problems. dificultad, All difficulties. esta misma pandemia con esta plaga This pandemic, this plague, está revelando la verdadera naturaleza de todas las personas is en el mundo. revealing the true nature of people everywhere on this De las world. personas con Dios y de las personas sin Dios. For the people who have God and those without. Un creyente en Cristo puede decir que conoce palabra de Dios. A believer in Christ can say they know God's word, Usted puede decir que conoce a Dios, and you can say that you know God. pero para mostrar que usted conoce la naturaleza de Dios en esa área, But for you to be able to say that you know God's nature in that area, regularmente va a ser a través de una prueba, you would have to go through a trial, de una dificultad, of a difficulty, de una adversidad. or an adversity. La prueba siempre va a revelar qué hay dentro del ser humano. Trials will always reveal what is within a man, a human. Dios es el que ha hecho esta forma de operar God is the one who designed this way of working, y nunca ha fallado. and it's never failed. Siempre sale a luz quién somos por dentro en las dificultades. Every time in any difficulty, who we are will truly come to light. La mayoría de matrimonios disfrutan desde el momento de la decisión, la preparación de la boda, la fiesta, la cena. Todo mundo casi disfruta eso. Every couple that's gotten married, they always enjoy that process, everything that built up to the wedding, to the planning of the wedding. Pero eso es solamente un evento. Un matrimonio no es un evento. But that's just an event. Marriage is not an event. Es un proceso tras otro proceso y otro proceso. It's a process after process after process. Venir a Cristo y nacer de nuevo no es un evento. To come to Christ and be born again is not an event. Es una vida It's a life compuesta de proceso tras proceso y tras proceso. composed of a process after another and another and another. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser probado? Who led
led Jesus to the desert to be tried? El Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God. El mismo que probó a Abraham en Génesis 22 fue quien probó a Jesús en Mateo 4. The same one who tried Abraham is now trying Jesus. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y salió del río Jordán lleno del poder del Espíritu Santo. The Bible says that Jesus was baptized by John and he left that water filled with the Holy Spirit. No se olvide de esto. Don't forget this. Antes de Jesús ser probado, Before Jesus was tried, fue llenado. he was filled. Oh, ya esto es verdad. Oh, yes, this is true. Lo que pasa es que se nos olvida en la prueba. But we forget this in the trial. Jesús es nuestro modelo. Jesus is our example. Antes de ser probado en el desierto, Before he was tried in the desert, fue llenado por aquel que lo he iba a llevar a la was prueba. filled by the one who led him through the trial. Salió del río Jordán He came up out of the river lleno Jordan, del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Ahora tenía que ser probado. So now he had to be En tried. otras palabras, en la prueba nunca has estado solo. In other words, in the trial, you have never been alone. En otras palabras, en la prueba tienes ya la respuesta adentro. In other words, in the trial, you've already got the answer within you. Por eso estás en una. That's why you're in the trial. Porque el que te está probando se metió contigo en ella. Because the one who's trying you is with you El in that diablo nos trial. quiere engañar, The devil wants to deceive us. nos quiere mentir. He wants to lie to us. Que cuando estamos en una dificultad, And tell us that when we're in a difficulty, pensar que Dios nos abandonó, think that God abandoned us. ya nos dejó. He left us. No, No. está con nosotros ahora más que antes. He's with us now more than ever. Porque el que hizo este producto Because the one who made this product y lo quiere exponer para él ser más conocido, and it wants to expose the product so he would become more known se metió en el producto is within the product para itself. garantizar que el producto que él hizo funciona. To guarantee that the product he made works. Tú no eres un accidente. You are not an accident. No naciste por error. You were not born by No accident. eres un olvidado de la sociedad. You're not someone forgotten in society. Aún si naciste en un intento de aborto, Dios no lo permitió. Even if you were born after an attempted abortion, God did not make a mistake. Porque Dios quería mostrarse Él a través de ti. Because God wanted to show himself through you. Cuando Pablo entendió que lo que hacía no era de Dios, When Paul understood that what he was doing was not of God, perseguir a los verdadera gente de Dios, by persecuting the true believers of y God, cómo Dios lo hizo salir de esa mentalidad. and how God caused him to come out of this mentality. El Saulo de Tarso, todo orgulloso en su caballo, He was all prideful on his horse, camino a Damasco, on his way to con Damascus, cartas de las autoridades para perseguir la iglesia. with letters from the authorities to persecute the church, Una luz se le aparece en el camino. until a flash of light appeared. No lo vino a abrazar, It didn't come to hug no him le vino a pasar la mano, or to pass a hand over him. lo tiró del caballo. It knocked him off his En el horse. tiempo de Pablo, que un general fuera botado de su caballo era una vergüenza. In that time, for him to be knocked off his horse, it was an embarrassment. Era mejor morir y no ser avergonzado de esa manera. It was better to have died and not to have been humiliated this way. La luz no era una luz, era Jesús. But it wasn't just any light, it was Jesus Lo tiró del caballo who knocked him off his horse y le habló. and spoke to Y him. escuche, para Pablo oír la verdadera voz de Dios tuvo que haber sido botado, And listen, for Paul to hear the true voice of God, he had to be knocked down. derribado. He had to be defeated. En las pruebas oímos mejor a Dios. In the trials, we hear God better. Yo no quisiera que fuera así. I wish it wasn't this way. Pero cuando estamos en una dificultad, como que somos más sensibles. But when we're in a difficulty, it's like we're more sensitive. ¿Por qué tenemos que a veces permitir que Dios nos lleve una prueba para llevarnos mejor? Why do we have to endure trials to be able to understand God better? Jesús fue probado Jesus was tried, y Dios usó a Satanás para probarlo. and God used Satan to try him. Satanás no puede entrar a tu vida si Dios no se lo permite Satan can't enter your life if God doesn't allow, o si tú no le das permiso. or if you don't allow him. Si tú le das permiso, fue por algo que hiciste malo, has dejado de hacer bien. If you allowed Satan into your life, it's for something that you did. Si Dios se lo permite, es para algo mejor. But if God is the one who is allowing it, is for something No better. tengas temor del diablo. Don't be afraid of the devil. Teme a Dios. Be afraid of God. Cree en Dios. Fear him. Obedece a Believe Dios. him. Obey him. Él que te hizo The one who made you para garantizar ese producto to guarantee that product se mudó a vivir contigo. has moved to live within it. Hasta donde yo entiendo, As far as I understand, ¿cómo se llama el que hizo Apple? Steve Jobs, que ya murió. Steve Jobs, who created Apple, he passed away. Cuando él fabricó ese tremendo producto, When he manufactured this great product, él puso su mente, sus ideas ahí, he put his mind and his ideas within it, ¿cierto? right? Pero él no se pudo meter en el producto. But he couldn't go within that product. He didn't insert himself Ni in Henry it. Ford, Not Henry Ford,
puso su mente, sus ideas en los carros, He put his mind and ideas to that pero product, él no that se pudo car, meter a vivir en los motores de los but carros. he couldn't go and live in that car. Pero cuando Dios te hizo a ti, But when God made you, cuando Dios te fabricó, when he created you, se metió en ti. he put himself within you. Con el pecado de Adán, él se salió. With Adam's sin, he left it. Cuando Jesús vino y murió por nosotros But when Jesus came and died for us y resucitó, and resurrected, Dios volvió a meterse de vuelta God came and put himself again within us para estar dentro de ti, to live in us, para garantizar el producto. to guarantee the product En toda dificultad, in all difficulties, en toda prueba. in any trial. Mire, yo le aconsejo que lea la Biblia. I would advise that you read the Bible. Es un libro tan maravilloso. It is such a wonderful book. Me atrevo a decir que el 80% de la Biblia son problemas. I would even dare to say that 80% of the Bible is pure problems. Me gusta leerla porque es la mente de Dios. I like to read it because it's the mind of God on Es la paper. verdad de Dios. It's His truth. Pero también me gusta leerla porque cada vez que la leo me animo mucho. But I like to read it because every time I do, I'm so encouraged. Porque encuentro a un tal hombre que se llamó Noé, Because I read of a man such as Noah que se pegó una borrachera, who got so drunk que se quedó desnudo, that he was naked, left naked, pero ya halló gracia delante de Dios. but he was still able to find grace Y before encuentro a God. un tipo ahí llamado Abraham, I find a man there named Abraham que mintió como 2 veces por miedo a que lo mataran, who lied twice because he was afraid of being killed, que se cansó de esperar por la promesa de Dios y se metió con la sirvienta de la casa, who grew tired of waiting on God's promise, so he slept with his maid, pero Dios lo restauró. but God restored him. Y Dios le dijo, a través de ti voy a bendecir todas las And God familias. said, through you I will bless all families. Me gusta ver a un tal Pablo, I like to read about Paul, que tenía un temperamento tan fuerte who had such a terrible temperament que perseguía a los cristianos, that he was persecuting Christians. los apedreaba, He would stone los them. encarcelaba. He would imprison them. Pero cuando se encontró con Jesús, But when he met Jesus, se convirtió en el gran Pablo. he became the apostle, a great ¿Y qué apostle tal Paul. un tal Moisés, What about a Moses tartamudo? who couldn't speak well? No podía hablar bien. He was late in his speaking. Por eso Dios le puso a un Aarón al lado, That's why Aaron was placed beside him, para que pudiera expresarse mejor. so that he could express himself better. Pero con todo impedimento que tenía, But even with his speech impediment, con lo bravo que era también de temperamento, and with his temperament too, Dios se lo llevó con él. God still took him up with him. Y puedo mencionar una lista enorme. And I could even continue on to this great list. Pedro, Peter. no podemos dejar afuera a Pedrito. We can't leave out Peter. Iracundo, He was so stubborn. corta orejas, He was a hothead. mal hablado, He was bad. He spoke badly. mentiroso. He was a liar. Pero Dios lo perdonó. But God forgave him, Jesús lo levantó and He lifted him up. y le confió unas llaves del reino. And Jesus entrusted him a key to the kingdom. O sea, Dios a través de todos ellos mostró su naturaleza. So in other words, God through him revealed His nature, Y a través de ti Dios lo está haciendo. and through you, God is as well doing this. Que tu naturaleza se haga más pequeña, que la de Él se haga más grande. That your nature would become less, so that His would become greater. Exalta la fama de Dios en tu vida. Exalt the fame of God in your life. Si tú dices que Dios es fiel, prueba que es fiel. If you say that God is faithful, then try Si it. tú dices que Dios es justo, prueba que es justo. If you say that He is just, then try it. Si tú dices que Dios es bueno, no hables mal. If you say that God is good, then don't speak Si wrongfully. Dios te perdonó a ti, ¿por qué no perdonar a otros? If God forgave you, why not forgive others? ¿Por qué no creer por el perdón de otros? Why not believe for the forgiveness of others? Le decía a nuestro staff la semana pasada con mi esposa, estábamos aquí con ellos, I was telling our staff about a week ago with our wife. trayendo a memoria en 17 años muchas cosas. With my wife, we were just remembering many things from throughout 17 years of Y yo ministry. les digo esto que uso para mi vida. And I tell you this that I use for my Yo lo own pongo life. todo en una balanza. I put everything in a balance. Aquí hay muchas más cosas malas, negativas, difíciles, duras, Here on this side, you have many more difficult and bad things. desagradables. Things that are just unpleasant. No quería que pasara. Things I didn't want to happen. Hicimos mal algunas. Some of them we did wrong Nos ourselves. equivocamos. We made Y mistakes. se ve eso muy pesado. And it seems very heavy. Pero de este lado, But on the other hand, pueden ser menos en cantidad. there could be less quantity, Bondad de Dios, but there's goodness of God, misericordia, mercy of God, amor, love, paciencia, patience, templanza. goodness, Empieza a pesar más. and it begins to weigh more. Entonces fíjese más en esto So then place your eyes on these things. que en esto. Pero yo le decía a ellos, 17 años, But I said to our staff, in 17 years, donde todos los días hemos visto la mano de Dios. every day we've seen God's hand.
donde toda la gente que hemos conocido en 17 años And everyone we've known in these 17 years es parte de nosotros. is a part of us. Aún aquellos que nos quisieron destruir, Even those that wanted to destroy aún us, aquellos que te han querido hacer daño, even those that wanted to harm you, son parte de tu vida. they're a part of your life. Porque Dios usó a ellos en algún momento. Because God used them in some moment or another. O sea, uno dice, ¿cómo voy a pensar que ese que me llevó a la corte Dios lo usó? And maybe some will think, well, how could I think that someone that took me to court was used by God? Dios lo usó God used para him mostrar su naturaleza to demonstrate his a nature través de ti. through you. Así que gracias a Dios por todos, So then thank God for everyone. los que te han hecho bien y los que te han hecho mal. Those who have done you wrong and those who have done well by you. Gracias a Dios por tu familia. Thank God for your family. Gracias a Dios por los que te han rechazado, Thank God for those who have rejected you. por los que hablaron mal de ti, For those who spoke wrong of you. por los que no te invitaron al cumpleaños. Or for those who didn't invite you to the party. Porque tal vez cuando no te invitaron te salió el verdadero yo. Because maybe when they didn't invite you, your true self came forth. Qué bueno que no te invité. Good. It's a good thing I didn't invite you. No, es broma. I'm just kidding. ¿Por qué no se pone de pie donde está? Stand on your feet wherever you find yourself. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y cierra sus ojos? Why don't you lift your hands to the heavens and close your eyes? ¿Por qué no repite conmigo esta oración? And why don't you say this prayer with me? Y diga, Padre Celestial, And say, Heavenly Father, creo con todo mi corazón I believe with all my heart que he oído tu that palabra. I've heard your word. La atesoro para mí. I treasure it for myself. Gracias por recordarme Thank you for reminding me que cualquier cosa que sucede en mi vida that whatever happens in my life puede ser para tú mostrar cómo haces las cosas can be to demonstrate how you do y things. puede ser para mostrar tu gloria, It can be to demonstrate your glory, tu naturaleza, your nature, quién tú eres de verdad. and who you truly are. Pero también But it can also be para mostrar quién yo soy en ti, to demonstrate who I am in you cuánto me falta, and how much I need cuánto he alcanzado. and how much I've reached. Gracias por las pruebas. Thank you for the trials. Me acercan más a ti. They draw me closer to you. Me hacen sacar más de mí They cause me to bring out more of myself. lo que no viene de ti, What doesn't come from you. para que se vea mejor lo que sí viene de ti. What is from you can be seen better. Gracias por sostenerme, Thank you for sustaining me, por andar conmigo en toda esta prueba, for carrying me out through every trial, por nunca haberme abandonado. and for never abandoning me. Yo vuelvo a orar hoy I pray once again today, por la fe en ti, by faith in you, que el Dios que comenzó en mí la obra that the God who began the work in me la ha de perfeccionar will perfect it y la ha de terminar and will complete it hasta el día que Jesús venga. to the day that Jesus comes. Padre Celestial, Heavenly Father, perdóname si me he quejado. forgive me if I've complained. Voy a celebrar I will celebrate que tú me pruebas, that you try me, porque este producto because this product, yo me, fui hecho por ti I was made by you. y yo sé que tú confías And I know that you trust lo que tú pruebas. what you try. Gracias, Thank you. porque de esta prueba Because from this trial, sale algo mejor de mí. there will be something better out of me. Gracias Thank you por guiarme for guiding me en todo proceso. in every process. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Quiero que escuches esto. Listen to this. Esta plaga mundial This global plague ha sacado a luz has brought to light la naturaleza de todos y de todo. the true nature of everyone and everything. Le ha probado una vez al hombre que el hombre sin Dios no puede. And it has shown man once again that without God we cannot. Ningún gobierno, ningún hombre No man, no government tiene la respuesta absoluta y la solución absoluta. has the absolute answer or solution. Solo Dios la tiene. Only God has it. Pero no he visto yo ni aquí en Estados Unidos, But I have not seen here or anywhere in the United States ni he sabido de otro país or in any other country que se ha volcado completamente a Dios. that they would turn completely to God. Todavía no lo he visto. I still have not seen this. Dios puede sanar nuestra tierra God can heal our land si nosotros hacemos las condiciones que Él pide. if we do the things according to what He's asked. Si buscamos a Dios, If we seek Him, si oramos a Dios, if we pray to God nos arrepentimos and repent de nuestros pecados, of our sins nos volvemos a Él, and we return to Him, Él desde los cielos puede responder He from the heavens can respond y sanar nuestra tierra. and heal our Pero land. esa palabra implica a todos, But that word implies everyone, no dos o tres. not just one or two people. En medio de esta pandemia, That in the midst of this pandemic, damos gracias al Señor we give thanks to God que hemos visto su mano. because we've seen His hand. A los que no hemos sido enfermos por el virus, gracias que nos ha guardado.
For those of us who have not become sick in this pandemic, we thank Him for keeping us Y a los safe. que se han enfermado, gracias que los ha sanado. And for those who have become sick, we thank Him because He's been healing them. No puedo explicar tal vez por muchos que han muerto y por qué no pasó algo diferente. I can't explain why some have died or have not been healed. Pero decir solamente que Dios en todo muestra su naturaleza. All I can say is that in everything, God reveals His nature. Que bendecimos tu vida donde quiera que estés. So we bless your life wherever you are. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, If you've never given your life to Christ, la Biblia dice que todos los hombres pecamos contra Dios. the Bible says that we all sin against God La paga del pecado es la muerte. and that the wage of sin is death. El regalo de Dios es Jesús. But the gift of God is Jesus. Haz esta oración conmigo si nunca la has hecho. Would you please repeat this prayer if you've never done so? Levanta tu mano y di, yo creo con mi corazón, Lift with your hand and say that you believe with your heart confieso con mi boca and confess with my mouth que Jesús es el Hijo de Dios. that Jesus is the Son of God. Me arrepiento de mis pecados. And say, I repent of my sins. Perdóname, Jesús. Forgive me, Jesus. Lávame con tu sangre. Cleanse me with your blood. Ahora mismo Right now, te doy mi vida, I give you my life recibo la tuya. and I receive yours. Lléname del Espíritu Santo, Fill me with the Holy Spirit dame la vida eterna. and give me eternal En life. tu nombre, Jesús. In your name, Jesus, Soy salvo. I am saved. Soy sano. I am healed. Soy libre. I am free. Gracias Thank you por recibirme así como for estoy. receiving me just as I am. Amén. Amen.